Guys, my dream iPad 11 A16 adro iPad 11 A16. So asa ko first kuha kang kini Yes po. dapat pina ASMR. Ayan, ASMR. Kini na po another set. First time, mama. Sunod. Ay, isang patay pala ASMR. Ano sunod? Ayaw ma-open day. Tigas. Lagi lagi siya, sir. Oh my God. I'm so happy. Thank you, God. Pili na food. Oh my God. So, appeal na siya si abductor o si wire and then. Oh my God. Beautiful in pink. As in. ASMR. Isa ba ba? Ay. Oh my God, my dream! It's a dream come true, guys! So beautiful! So many pag-under, sir. Uy, ignore sky, sir. It's okay, pindot. iPad. So muna ilanan nga bago pa, sir. Wala pa siya na-open. Nasunod ang babae. Hmm? Hello. Gusto man to, Japanese? Straight up man. Ha? Ana. Ay, oh, English no? Of course, English. Then select your country, Philippines. And then, continue. Continue. Set up iPad. Sige. Set up Sige po. without another device. Wow. Written and spoken language. Usa man siya. I'm so happy. Thank you, God. Sige. Na, pag maingay na. Aki, pag maingay ba? So, oh my God, guys. Ang ganda niya, guys. Oh my God. So beautiful. Ang sasanad. Ito lang. Ayun. Kasi nga password mo. Password ko sa akong cellphone, akong laptop. Ay. Agree. Ay! Nya. So na, what if mag-create yung password na di nila ma-open? Sa kuan lang kami settings. Okay naman. Sino ako sa ito magana? Ako sa video mo, maganaan na o ka ng... Nas? Kanang... Sabi ka mo? Ay, ihog na kayo. Your dream has Yeah, been come true. Create card passcode and then fingerprint. Touch ka rin. Touch, ay di kini? Okay naman. Ay, kini? Sige po. So, kayo sa taas. Okay. Ina. Ay, dara o. Ay, nakatapindot na ko. Press lang. Continue? Apo. Continue. Okay, ana lang. Tap lang. Sige po. Yun. Oh, gina. Okay. Cancel na siya. Cancel sa? Eh, pistot na. Touch lang. Sige po.
Uy, baka napindot ah. Cover top button completely. Okay. Sige ma'am. Dito sa map na. Move finger. Sige po. Capture all of your fingerprint. Another one. Sige po. Continue. Wow. Passcode Enter. ma'am. Passcode to use when you touch. Gusto mo na akong Create ka, magbuhat-buhat? ma'am. Pwede birthday na lang ako. Pwede. Kamay. Pwede makita. Ano, si mali ako napindot. Ay, verify. Sige. Yeah! Akan. So, zero. What if naka-off na siya? Sige, off na to ha? Ano, gusto na ko siya andar. Sige daw. Tara ma'am. Touch. Okay. Ay, no? Okay, i-touch na ko. Thank you, 8Lcom. Sige daw, be. How to know if... Asa na?